Los invito a todos a abrir sus Biblias a Juan capítulo 10. Vamos a empezar con el verso 1. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Pedimos, Señor, que tú nos enseñas hoy lo que tú tienes, Padre, para nosotros. We pray, Father, that you will instruct us with what we need to know today. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Help us to trust in you, Father, porque tu palabra es confiable. Your word is trustworthy. Entonces, gracias, Padre. So thank you, Father. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. En el capítulo 9 vimos cómo Jesús había sanado a un hombre ciego en el día de reposo y cómo los líderes religiosos lo expulsaron de la sinagoga porque él creía que Jesús era profeta. In chapter 9 we saw how Jesus healed a blind man on the Sabbath and how the religious leaders expelled or threw out this man from the synagogue because he believed that Jesus was a prophet. En su momento más bajo, Jesús va y busca a este hombre y lo encuentra, así como un pastor va en busca de una oveja perdida. In his lowest moment, Jesus goes and looks for this man and finds him just as a shepherd would look for a sheep that had been lost. Jesús fue un buen pastor para este hombre. Jesus became a good shepherd to this man. Y aquí en el capítulo 10, como en forma de seguimiento a ese gran milagro que Jesús había hecho en el capítulo 9, Jesús les comparta una alegoría para hacer resaltar la diferencia entre los ladrones y salteadores de ovejas y el protector de las ovejas. And here in chapter 10, as a follow-up to the awesome miracle that we saw in chapter 9, Jesus gives an illustration that highlights the difference between thieves who steal sheep and the defender and protector of the sheep. Y la diferencia entre un buen pastor que da su vida por las ovejas y pastores malvados que abandonan las ovejas cuando atacan los lobos. And also between a good shepherd and who gives his life for the sheep, and the evil shepherds who abandon the sheep when the wolves attack. Y el propósito de Jesús es claro como el agua, and the reason Jesus does this is crystal clear. Él quiere que los fariseos comprendan quién es él en la alegoría y quiénes son ellos. He wants the Pharisees to understand who he is in this allegory and who they are. En Occidental, por lo general, empezamos nuestras narrativas introduciendo al protagonista y luego, poco después, al antagonista. In the West, for the most part, we begin our stories introducing the protagonist first, or the good guy, and then bring in the antagonist shortly afterwards. Pero en esta alegoría, Jesús empieza introduciendo a los antagonistas. But in this allegory, Jesus introduces the antagonist right from the onset. Verso 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, o a otra parte, perdón, ese es ladrón y salteador. Verily, truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Quizás nosotros, gente de la ciudad, no estamos acostumbrados a ver a ovejas y corrales o rediles de ovejas a diario. Perhaps us city folk are not used to seeing sheep and sheep pens on a daily basis. Las ovejas son animales completamente indefensas y necesitan que alguien las alimente, las cuide y las proteja de los animales salvajes. Sheep are completely defenseless animals that require someone to feed them, to care for them, and to protect them from wild animals. Nuestros perros y gatos salen de la casa, pero en su mayor parte tienen un GPS interno que los lleva de regreso a casa. Our dogs and cats, for the most part, leave the house, but they have this internal GPS that leads them back home. No es así con las ovejas. Not so with sheep. Las ovejas son propensas a vagabundear sin la capacidad de encontrar el camino a casa o al redil. Sheep are prone to wander without the ability to find their way back to the sheepfold. No pueden sobrevivir sin un pastor. They cannot survive without a shepherd.
Pero, perdón, en la mente judía, la palabra pastor también se usaba para referirse a un líder político o religioso, como un rey o como un profeta. But in the Jewish mind, the word pastor or shepherd could also be used to refer to any kind of spiritual or political leader, like a prophet or a king. Usamos este tipo de terminología cada vez que nos referimos a alguien como pastor fulano o pastor sutano. However, we use this kind of terminology every time we refer to someone as pastor so-and-so. Es que en el Nuevo Testamento los escritores usaron la metáfora de un pastor para referirse a aquellos que cuidaban al pueblo de Dios, alimentándolos espiritualmente y protegiéndolos de los falsos maestros que buscaban aprovecharse de ellos. It's because in the New Testament, the writers use this metaphor of a pastor or shepherd to refer to those who look after God's people by feeding them spiritual nourishment and protecting them from false teachers who look for opportunities to prey upon them. El redil de ovejas era un cerramiento o corral, generalmente hecho de piedras o ramas con solamente una abertura. The sheep pen or sheepfold was an enclosure usually made of rocks or branches with only one opening. Por la noche las ovejas eran llevadas al redil y recostándose a la abertura y convirtiéndose literalmente en la puerta del redil. At night the sheep were led into the sheepfold, and the shepherd or a gatekeeper would guard the flock by lying across the opening and literally becoming the door or the gate of the sheep pen. Jesús usa dos palabras para referirse a los antagonistas de su relato: ladrones, aquellos que roban, y salteadores, aquellos que roban con violencia. Jesus uses two words to refer to the antagonists in his narrative: thieves, those who steal, and robbers, those who use violence when stealing. La palabra salteador nos hace creer que el portero o el pastor del rebaño arriesgaban sus vidas por cuidar a las ovejas, puesto que el salteador no duraría en usar la violencia o incluso en matar al portero o al pastor. The word robber leads us to believe that the gatekeeper or the shepherd of the flock risks their lives to care for the sheep, since the robber would not hesitate to use violence or even kill the gatekeeper or the shepherd. El ladrón y el salteador sabían que el portero o el pastor estaría vigilando la entrada del redil, y la única forma en que podrían robar las ovejas era brincar la cerca del redil. The thief and the robber knew that the gatekeeper or the pastor would be guarding the entrance, and the only way they could steal the sheep was if they jumped over the fence of the sheepfold. Pero incluso si salteaban silenciosamente la cerca, las ovejas no los seguirían porque no reconocerían su voz. But even if they quietly jumped over the fence and snuck into the sheepfold, the sheep wouldn't follow him because they wouldn't recognize his voice. Los ladrones nunca podían guiar a las ovejas, por eso tenían que robárselas. Thieves could never steal the sheep. Could never lead the sheep, That's why they needed to steal them. Ante los ojos de Jesús, los fariseos y los otros líderes religiosos del pueblo eran como esos ladrones que abusaban de las ovejas, así como abusaban y expulsaron al hombre que Jesús sanó en el día de reposo. In the eyes of Jesus, the Pharisees and the other religious leaders of the people were like those thieves who abused the sheep, just as they abused and expelled the man that Jesus healed on the Sabbath. En Mateo 23, Jesús describe a los fariseos como aquellos que hablan mucho pero no hacen nada. In Matthew 23, Jesus describes the Pharisees as those who don't practice what they preach. Ponen pesadas cargas religiosas sobre los hombros de los hombres, pero ellos
Con ni un dedo quieren moverlas. They crush people with unbearable religious demands and never lift a finger to ease the burden. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Everything they do is for show. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. They love to sit at the head table at banquets, sit in the seats of honor in the synagogues, and they love to receive greetings when they walked into the marketplace. Por fuera se mostraban ser justos ante los hombres, pero por dentro eran llenos de hipocresía y iniquidad. Outside they looked like righteous people, but inwardly their hearts were filled with hypocrisy and lawlessness. Edificaban sepulcros para los profetas y decían, si hubiésemos vivido en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Pero al mismo tiempo buscaban matar a Jesús. They liked to build tombs for their prophets, their ancestors killed. But then they would say things like, if we lived in the days of our ancestors, we never would have joined them in killing the prophets. And yet they were seeking to kill Jesus. Pero el verdadero protector de las ovejas no era así. But the true protector of the sheep was not like that. Mira lo que dice el verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Look at verse 2. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. No olvidemos quién es la audiencia de Jesús. Let's not forget who Jesus' audience is. En el contexto, está hablando a los judíos y específicamente a los fariseos. In the context, Jesus is speaking to Jews and specifically to the Pharisees. El redil era una metáfora de la nación de Israel. And the sheepfold was a metaphor for the nation of Israel. En el verso 16, Jesús va a hablar de otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles que formarían parte de un redil, o la iglesia hecha de judíos y gentiles bajo el cuidado de un solo pastor, Jesucristo. In verse 16, Jesus speaks of other sheep that are not of the sheepfold, referring to the Gentiles or non-Jews that would form part of one sheepfold, the church, made up of Jews and Gentiles, under the care of one pastor or one shepherd, Jesus Christ. Los fariseos se creían los pastores de Israel, guardando la puerta del redil de tales ladrones como este falso profeta Jesús, decían. The Pharisees believed themselves to be shepherds of Israel, guarding the door of the sheepfold from thieves like this false prophet, Jesus, they thought. Usando esta alegoría, Jesús les voltea la moneda. And using this allegory, Jesus turns the table on these guys. Verso 3 dice, a este, o sea, al pastor de las ovejas, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. The gatekeeper opens the gate for him, or referring to the shepherd of the sheep. And the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them. And his sheep follow him because they know his voice. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Esta semana estaba leyendo cómo un pastor en su granja de ovejas describía sus ovejas. This week, I was reading how a shepherd at his sheep farm described his sheep. Decía, las ovejas no son criaturas tan limpias y tiernas como parecen. He said, sheep are not as clean and cuddly creatures as they appear to be. Están sucias, caen presas por desagradables plagas. They are dirty, they fall prey to nasty pests. Deben sumergirse regularmente en productos químicos fuertes para eliminar los piojos, las garrapatas y los gusanos. They need to be regularly dipped in strong chemicals in order to rid them of lice and ticks and worms. Son extremadamente poco inteligentes y tercas. They are extremely unintelligent and stubborn.
Ahora, esta es la opinión que tiene un pastor de ovejas sobre sus propias ovejas. And this is the sheep farmer's opinion of his own sheep. Esto no quiere decir que no las ame. It doesn't mean that he doesn't love him. Sí ama sus ovejas, pero es que las conoce muy bien. He loves his sheep. It's just that he knows them very, very well. Solo tienes que leer pocas palabras en la Biblia para pronto descubrir que Dios nos compara como ovejas. You don't have to read very far into the Bible to find out that God compares us to sheep. Es porque nosotros también somos sucias, estúpidas y podemos ser muy tercas. And it's because we too are dirty, stupid, and we can be very stubborn. Necesitamos ser llevadas para encontrar pasto y agua. We need to be led to find pasture and waters. Nos distraímos y nos perdemos fácilmente. We get distracted and we get lost easily. Y a pesar de que las ovejas tienden a ser sucias, estúpidas y tercas, tienen una habilidad innata de poder discernir la voz de su pastor. But despite the fact that sheep tend to be dirty, stupid, and stubborn, they have this innate ability to be able to discern the voice of their shepherd. En este capítulo, Juan menciona esta habilidad de oír la voz del pastor por lo menos 6 veces, 2 veces en el verso 3 y también en los versos 4, 8, 16 y 27. In this chapter, John mentions this ability to hear the voice of the shepherd at least 6 times. Twice in verse 3, as well as in verse 4, 8, 16, and 27. Y yo creo que Juan hace esto intencionalmente, and I believe John does this intentionally. No era inusual que varios pastores llevaran sus rebaños a que se refugiaran juntos en el mismo redil. And it wasn't unusual for several shepherds to take their flocks of sheep to be sheltered together in the same sheep pen. Pero los pastores nunca se preocupaban por esto, porque en la mañana cada uno de ellos llegaba al redil y llamaba a sus propias ovejas con su grito o canción de oveja única. But the shepherds never worried about that, because in the morning each of the shepherds would come to the sheep pen and call out their own sheep with their unique sheep call or their sheep song. Y podría haber cientos de ovejas en el redil, pero cuando las ovejas oían la voz de su pastor, salían del redil y seguían al pastor a pastos verdes y aguas refrescantes. There could be hundreds of sheep in the sheepfold, but when the sheep heard the voice of their shepherd, they would walk out of the sheepfold and follow him to green pastures and refreshing waters. Me gustaría pensar que el hombre que Jesús sanó de la ceguera congénita estaba parado justo a su lado cuando él dirigía estas palabras a los fariseos, aquí en el verso 3. And I'd like to think that the man who Jesus healed of congenital blindness was standing right there next to him as he addressed the Pharisees with these words in verse 3. Antes de ser sanado, él no podía ver, pero él escuchó las palabras de Jesús y las obedeció. Before Jesus healed him, he was physically blind, but he heard the words of Jesus and he obeyed them. Este hombre era prueba viva o una demostración viva de lo que sucede cuando uno escucha, cree y obedece las palabras de Jesús. This man was living proof of what happens when one listens to, believes in, and obeys the words of Jesus. Enseguida Juan interrumpe la narración para darnos un comentario editorial. Then John interrupts the narrative to give us his editorial comment. Y lo hace aquí en el verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verse 6, Jesus uses this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Aquí en el verso 6, Juan nos dice que Jesús en los versos 1 al 5 había usado una alegoría para que estos líderes religiosos pudieran captar lo que él quería decirles. Here in verse 6, John tells us that in verse 1 through 5, Jesus used the figure of speech for this an illustration to help the Pharisees understand what he meant. Pero parece que no entendieron, pero parece que
no captaron. It looks like they didn't catch on. Verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. So he explained it to them. I tell you the truth, I am the gate for the sheep. Y como si les dijera Jesús, guys, el que literalmente recuesta su cuerpo a lo largo de la entrada del redil para que los ladrones no puedan entrar y robarse las ovejas, ese soy yo. And as if Jesus tells them, you know guys, the one who lays his body across the entrance of the sheepfold so the thieves can't get in and steal sheep, that's me. Yo soy la puerta de las ovejas. I am the gate of the sheep. Y luego, como si les preguntara a los fariseos, ¿les gustaría saber quiénes son ustedes en el relato? And then as if to tell the Pharisees, would you like to know who you are in this story? Mira lo que dice el verso 8. Look what he says in verse 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. All who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The sheep's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Y como si también les dijera, guys, en la alegoría, los ladrones malvados que están buscando la manera de robar ovejas, esas son ustedes. And it's as if he told them, guys, you know, the evil thieves who are trying to steal sheep, that's you. Pero como yo soy la puerta de las ovejas, ustedes van a tener que matarme a mí primero antes de que puedan hurtar, matar o destruir una de mis ovejas. And as if he goes on to say, and since I am the gate for the sheep, you guys are going to need to climb over my dead body before you steal, kill, or destroy one of my sheep. Yo me imagino a el hombre que había expulsado de la sinagoga allí también. And I imagine the man who they had thrown out of the synagogue right there next to Jesus. Porque es precisamente lo que los fariseos hicieron con este hombre. And that is precisely what the Pharisees did to that man. Pero Jesús no solo es la puerta para las ovejas, but Jesus just isn't the gate for the sheep. Él usa otra metáfora para describir su relación con las ovejas. He uses another metaphor to describe his relationship with his sheep. Esta metáfora la vamos a desglosar un poco más en nuestro propio estudio. We're going to unpack this metaphor a bit more in the next study, pero aquí la vamos a introducir. But right here, let's just introduce it. Verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. I am the good shepherd, and the good shepherd sacrifices his life for his sheep. Escuché a Kenneth Bailey mencionar que en el libro de los Salmos, los salmistas usaban las siguientes metáforas o palabras para describir a Dios. I heard Kenneth Bailey mention that throughout the book of Psalms, the psalmists would use the following words to describe God: escudo, shield; castillo, high tower; fortaleza, fortress; roca, rock; refugio, refuge; y fuerza de mi salvación, horn or strength of my salvation. Son descripciones estilo seguridad nacional. They are like national security type of descriptions. Y nos encanta estas palabras para describir al Dios que servimos. And we love these words that describe the God that we serve. Y no podemos culpar a los salmistas por usar este tipo de lenguaje. And we can't blame the psalmists for using this type of language. Pero Bailey sigue diciendo que ninguna de estas descripciones aparece en el Nuevo Testamento para describir a Dios. But Bailey goes on to say that none of these words appear in the New Testament to describe God.
Sin embargo, hay una descripción de Dios en los Salmos, dice Bailey, que sí aparece en el Nuevo Testamento igual que en el Antiguo. However, there is a description of God in the Psalms, says Bailey, that does appear in the New Testament just as it appears in the Old. Y es la descripción de Dios como el pastor de ovejas. Y la encontramos en el Salmo más conocido tal vez de todos, el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. And it is the description of God as the shepherd of sheep. And we find it perhaps in the best known psalm of all, Psalm 23. The Lord is my shepherd and I will lack nothing. Pero enseguida Jesús nuevamente dirige su atención a los fariseos. Next, Jesus once again turns his attention to the Pharisees. Versos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. A hired hand will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks them and scatters the sheep. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. The hired hand runs away because he's working only for the money and doesn't care about the sheep. Escucha cómo el profeta Ezequiel describe a los falsos pastores de la nación de Israel. Listen to how the prophet Ezekiel describes the false shepherds of the nation of Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. What sorrow awaits you shepherds who feed yourselves instead of your flocks. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Shouldn't shepherds feed their sheep? Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degolláis. You drink the milk, wear the wool, and butcher the best animals. Mas no apacentáis a las ovejas. La nueva traducción viviente dice, dejas que el rebaño se muere de hambre. But you let your flocks starve. Esto describía exactamente a los fariseos. This described the Pharisees to a T. Pero Jesús vino como el verdadero y legítimo pastor o Mesías de la nación de Israel, exactamente como los profetas habían predicho. And Jesus came as the true and legitimate shepherd or Messiah of the nation of Israel, exactly how the prophets had predicted he would. Y varias veces hemos oído a Jesús decir, he venido del Padre. He sido enviado del Padre y he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. And several times we have come across Jesus saying things like how he came from the Father. He was sent by the Father and had come to do the will of the Father. De hecho, él hacía señales, así como sanar al ciego de la ceguera congénita, para atestiguar que él era el verdadero Mesías. In fact, he performed signs like healing the man from congenital blindness to prove that he was the true Messiah. Veamos cómo el profeta Isaías describe el Mesías, o sea, a Jesús. Now listen how the prophet Isaiah describes the Messiah, or Jesus. Isaías 40, verso 11. Isaiah chapter 40, verse 11. Como pastor apacentará su rebaño. He will feed his flock like a shepherd. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. O como dice la nueva versión internacional, o cerca de su corazón los llevará. He will carry the lambs in his arms, holding them close to his heart. Pastoreará suavemente las recién paridas, and he will gently lead the mother sheep with their young. Wow. ¡Qué ternura! ¡What tenderness! Esto es precisamente lo que Jesús llegó a ser para el hombre que él había sanado de la ceguera y que había sido expulsado de la sinagoga. This is precisely what Jesus became for the man who had been healed of blindness and who had been expelled from the synagogue. Jesús salió a buscarlo hasta encontrarlo. Jesus went looking for him until he found him. Jesús llegó a ser su buen pastor. Jesus became his good shepherd.
Ya para terminar, esta semana escuché esta interpretación muy interesante del Salmo 23. This week I came across this very interesting version of Psalm 23. Se llama el Canal 23. It's called the 23rd Channel. Dice, el televisor es mi pastor y nada me faltará. The big screen TV is my shepherd, I shall not want. En mi sillón reclinable me hará descansar. It makes me to lie down on my reclining chair. Lejos de la verdad, la belleza y la bondad me pastoreará. It leads me away from truth, beauty, and goodness. Destruirá mi alma. It destroys my soul. Me guiará por sendas del sexo y violencia por amor a los patrocinadores. It leads me in the paths of sex and violence for the sponsor's sake. Aunque ande por valle de sombra lejos de la fe, no habrá ninguna interrupción porque mi televisor está conmigo. Yea, though I walk through the shadows far from faith, there will be no interruption, for the big screen TV is with me. La Wi-Fi y el control remoto me infundirán aliento. It's Wi-Fi and remote control, they comfort me. Aderezas una comercial delante de mí en la presencia de mi mundanalidad. Thou prepares a commercial before me in the presence of my worldliness. Unges mi cabeza con materialismo. Mi codicia está rebosando. It anoints my head with materialism. My envy runneth over. Ciertamente la pereza y la pasividad me seguirán todos los días de mi vida, y en mi casa moraré por largos días, hipnotizado por mi televisor. Surely laziness and passivity shall follow me all the days of my life, and I will dwell in my house forever, mesmerized by my big screen TV. Te pregunto, ¿estás escuchando la voz del buen pastor? Jesucristo, que dio su vida por ti. I ask you, are you listening to the voice of the Good Shepherd, Jesus Christ, who gave his life for you? O hay otras voces sutiles y peligrosas que estás escuchando, que buscan seducirte y finalmente destruirte? Or are there other subtle but dangerous voices that are seeking to seduce you and ultimately destroy you? Which voice are you listening to today? ¿Qué voz estás escuchando usted ahora?